What's up guys? Ay, intro pala ni Kuya Kulit yun. Kuya Marjun. Mga tropa. Ready na. Ready na. Booster on. Booster on sa lakbo. Mga ibang ski. Kay Bangs on. Mga tag-ipots. Kay Bangs ski. On the way na po kami guys. Kay Bangs ski. Grabe ka naman, ang pangit naman ng... Pupunta na kami sa ano, Kay Insane Big. sa Nubali. Tatakbo kami ng 10k run. Kay Easy. Mga kay Easy. Easy. Sa'yo yun eh. Sa'yo yun. Hindi talaga ako yun. IPC yun. Hindi po ako eh. Hindi ako marinig. Guys, traffic na guys. Hindi ko na. Parang iba dire-diretso. Doon na yung park sa likod. Ako makalata. Mga dito pa rin. Sharing na guys. Uy, shout out. Yun, paano nga ako? Hi guys. Yan. Stretching time, stretching time. Yeah. Stretching. Yeah. Ano yan? Stretching. Dapat doon tayo sa may ilaw po. Patay mo muna po. Tara, doon tayo. Hello guys. Ayan na. Running era time. Uy, shout out mga katropa. We are now in Novales Center sa Laguna. Ayan. Sa ngayon, Ang tatlong legend. tatakbo kami ngayon. Legend, tingin naman dyan, legend. 50 kilometer. Kaya. Kaya. Kakayanin. Kakayanin, sikad, lakad, takbo. Sikad pala ang sila. Sikad, lakad, takbo. Akala ko sipag, lakad, takbo. Sisikad mo. Kat, ibang klase. Ang nagsasalita dito. Nakarang galing pa tayo dito eh. Pare, mahabang pila. Mabang pila sa ano. Oo, May sarili ng jardin na. So, we would like to call the presence of the remaining participants just for the... Ngayon naman, doon naman tayo sa sundan. Shout out. Shout out. Shout out mga katropa. Alright! Ready na ba kayo guys? 10K runners, 10K, 5K, 3K, Oh. and 1K runners. Rapon, Are you rapon. guys ready? Everybody, please May energy na sila. settle in front of the stage. Everybody, come on. And let's do Alright it. guys! Okay na. So while we wait for the warm-up of our runners, we would like to request... Yes, everyone, please move forward. Yeah. Forward, please.
Show us your moves, runners. Smiling invites positivity. Everybody, stop. Round 4. Ready. 4, 3, 2, 1, go. Hands up. Higher. Big number 10331. 10331. Another winner 10054. Another lucky winner, bib number 10085. Check on your bib. Number 10085. Thank you. Biragar! Magaling ka pa sa akin. Hi vlog! Welcome to the guys! Jag-jag lang mga jag-jag. Ha? 9.2. Nakapagod. And guys, nagsisitakbuhan sila guys. Diyan mo ko po. Gi! 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 Todo mo! Todo mo! Pagod na! Todo na yun. So guys, mabait na sila oh. Gi! Gi! Ayan! So guys, pwede na umuwi. Ayan, ikaw naman. Green. Di, pag ano. That's kay. Let's go! Kung may magagawa ko nito, magbibenta ko ng ganito. Oh. Morning po. Good morning, ma'am, sir. Umaga na guys. Kagabi pa kami tumatakbo. Madilim pa. Ayun, nabutan na. Hapon pa kami makakarating. $5.57 na guys. Takbo! 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 Puta, Pre. tibay ba? Tibay ni paring Turbay. Oh, Sprint! 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 Wow! Lakas talaga ni paring Troops. Wala na guys. Di na nakakapagsalita guys. Hindi na makapag ano eh. Habol-habol yun yan. Naligawata kami, nakita mo yung namin ulit yung baruto. Ha? Sige, sige. Kung may baka may bahulgang ko.
It's 6:30. Sige pare. Kaya mo yan pare. Walang lakas ni paring troops. Oh guys, dito na kami guys. Ito na yung finish line. Tapos din. Tapos din. Hindi silakbo, silakan. Oh, sikat, lakad, takbo. Daming pawis. Sulit. So guys, papa-picture lang kami para may pangano kami. Ang patunay. Profile. Pang-vlog. After an hour. Oh, meron. Isa lang. Isa lang dala ko. Okay lang. Meron naman talaga. Tatapos din! Tatapos din! Sitakan! Oh, tama na. Finish na! Let's go! Congratulations po. Yahoo! Congratulations. Salamat. Congratulations po. Thank you. Hindi, susulat natin. Sulat. Papangalan natin po. Ayan. Masakit. Tama ba? Ano bang green? Nasa baba tayo yan. Hello guys! Guys, tapos namin. Accomplish. 10K. Accomplishment report. Yeah, achieve. Thank you, sponsor. Thank you. Salamat. Kitansan mo. Nagsama-sama guys. Mga taga-body na siya. Ayan, galing. Tete, kaway. Eh, dito ka tayo. Sama ka nga eh. Guys, mahinga na kami guys. Tapos na. Congrats. Congrats. Pagod. Gusto ko na sumuko pero para pawis. Kanina gusto ko na sumuko para si Kuya Marjon para wala sa sumuko eh. Tapos talaga. Ay, sorry. Ano? Guys, after ng Ako na pala siya. after ng Takbuhan. So guys, magana ng food trip after ng takbuhan. Kaya lamon. guys. Ano na rin dyan? Kainan na. Sweet and sour. Saan ba? Ah, yan. Sa ano? Oh, Jun. Thank you sa nanood guys.